Pasonang kita, ibagas tonggo mahita. Bapa nami nai surga, ibaga Yesus Kristus Tuhan nami. Siol maha nami manjalo hatamu, ibagas partongguan nami on. Tengar ruhur nami, bani mamukah das kubani nalau manjalo hatamu hanami bani partongguan on. Tuhan tetap makasomani hanami. Dumasirsir hanami Tuhan manjalo hatamu. Parsapkon hamma hanami, ibaga Yesus Kristus. Amin. Bapak indang ita ganupan na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus. Hata ni naibata nagabi ambilan bani partongguan ta panorangon. Aima tersurat bani buku Matius bindu 22 ayat 37 dasku bani 40. Sonon ma ia tahun. Jadi nini Yesus ma maningon haholonganmu do Tuhan naibatamu. Humbani gok ni uhurmu, humbani gok ni tonduimu, apa humbani gok ni pikiranmu. Inma tita si baggalan anjaha naparlobe. Napaduahon on pe dos do pakonin. Maningon haholonganmu do hasomanmu doskon dirimu. Titah na dua ondo manripun segala titah pakon hatani nabi-nabi. Olatnya ima dasni. Shalom ma ubata ganupan. Horas. Tentu ibagas nasihat do hitaun ganupan tene. GP bani panorangon tetap opi hita. Mengihutkan protokol kesehatan. Mandalankan partonggoan. Meningon rumah-rumah lobe. Rapakon keluarga ta. Dan dohar. Maritehon asa daun ta. Persekutuan na ibangun hita bagas keluarga ta semakin yapok kita tongon kuasa ni Tuhan ibagas keluarga ta tene. Ita ganupan na hinarga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Topik ni minggu ta untuk mingguon termasuk maay homagebe topik bani partongguan ta sadarion aima holong dopak na ibata kasih terhadap Allah. Kita ganupan na hinargani Tuhan ta rani nuhur ambilan on sadahal na geti itangar hita aima pasal ripun ni titah na aima na ipatugah kubata maritehon teksta na teks on aima buah persahapan antara halak Parise na iwakili oleh si boto surat. Jadi halak Parise on termasuk doon golongan penting, golongan tinggi bani panorang ijia tengah-tengah kehidupan ni halak Yahudi sebagai pemimpin-pemimpin agama aima halak Parise. Aido ase sukun-sukun ni si dia pe hubani Tuhan Yesus berkaitan hubani haporsayaon ni si dia berkaitan hubani parugamaon ni si dia. Aima na isukun hubani sahalak Parise aima si boto surat na manukun hubani Tuhan Yesus bani panorangai anggoida kita bani ayat 36 ya tahun guru naizado titah si baggalan humbani titahin. Nah, songon na ibotoh kita halak Yahudi ay mahalak na memang makargahon titah. Titah na ijalo opung ni sedea sanggah i dolok Sinai. Titah ianggap sedea doai sebagai dalan haluahon. Jadi memang betul-betul do titahon dihargai bani goluni sedea. Nah memang kita pesonai do. Dihargai kita do titah. Jalan kon kita do titah. Alani titah pe hatani nai batando. Titah adalah firman Tuhan. Tapi titah bata sedoai nagabe dalan haluahon bukanlah jalan keselamatan. Sebab jalan keselamatan adalah Yesus Kristus. Dan titah sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Nah, sadalan hujai, marite teks 9 tahun,
iboto Yesus do sebenarnya aha do maksud motivasi ni sedia manukun ai bani Yesus. Apakah memang lang iboto sedia atau memang adong hal-hal na legan dumuhubani tujuan ni sedia manukun ai. Sebenarnya sedia na lang iboto sedia. Tapi tujuan ni sedia hanya sebatas lauman lajo. Mencari jalan laho memojokkan bahkan menangkap Tuhan Yesus. Tapi haganupa nai langkoma mitor marah Yesus. Tapi ihut kondo alur suku-suku nai dan mariteon ni ai boy imanfaatkon Yesus untuk patorangkon dalam nasa sitong ni. Ay dong ida kita bani teks taon dupko si isukun ay mapasal neizado tita si bagalan humbani titah in ibalosi Tuhan Yesus do sukun-sukunay ibagas na diar. Balosi langa dong motivasi na legan. Ahana roh, suku-sukun na roh, suku-sukunay ibalosi Tuhan Yesus. Alam niya ima itaganupan ang goyda kita bani teks ni ambilat taon isobut do bata songon na yatahon bani ambilanta sa daryon. Neizado titah si bagalan. Dopay ibalo si Tuhan Yesus. Maningon haholonganmu do Tuhan na ibatamu humbani gok ni uhurmu, humbani gok ni tonduymu, apa humbani gok ni pikiranmu. Pakon maningon haholonganmu do hasomanmu doskon dirimu. Nah, tita si bagalan atap nagabi ripun ni titahin isubut Tuhan Yesus ay makaholongi na ibata humbani gok ni uhur, gok ni pikiran, gok ni tonduy, pakon makaholongi hasoman doskon dirimu. Jadi aima tita si bagalan. Jadi tita si bagalan aima mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dilang tarpisahkon ay. Ang mana yajarhon Tuhan Yesus. Jadi on mana gawi ripun ni. Inilah penggenapan na yajarhon Tuhan Yesus. Hubat ni sedea bani panorang ay nay homage hubatta. Nasa masuman bapa inang dosya ganupan ni ombah na hinaholongan ni Tuhan. Totu hata ni Tuhan Yesus na isobut hubani si boto suraton. Ay dohoma nagabi pangajarion ni Tuhan Yesus hubata. Terlebih hita na persaya hubani Yesus Kristus. Kita na martupu irumah taon marite partongguanon. Holong dopak Tuhan na ibata. Sunay homa holong dopak hasoman. Onma nagabi tanda bahwa guluh taon sitong-sitong meneladani hajongjongan pakon pangajaryo ni Yesus bani guluhta. Anggo ia tahun hita holong uhurta dopak na ibata mararti doai bahasa hita pe maningon pataridah konai marhite nasirsir marholong dopak hasoman jolma. Jana sebalikni anggo sirsir hita makaholongi hasoman jolma hataridahan yai bahasa holong do homa uhurta dopak naibata. Nah totu idalan kon hita holongai maningon ibagas uhur na bersih. Langa dong ibagas dirita mengharap kon balas. Langa dong ibagas dirita syarat-syarat. Langa dong bagas dirita si tonggor jumbak. Tapi memang betul ubagas uhur na bersih. Pikiran na tulus gok tondui. Nai macarata. Laho makaholongi na ibata. Ase ay dosongon na isobut nokan bani tekston. Nini Tuhan Yesus maningon idalan kon hita do holongai. Humbani borsi ni uhurmu.
Umbani gok ni tonduymu, apa humbani gok ni pikiranmu. Artini holong dopak Tuhan, apa holong dopak kasoman, on ma nagabe identitas parguluhanta i dunia on. Jan on ma homa identitas rohanita, ilobe-lobe ni hasoman, terlebih ilobe-lobe ni Tuhan ta Yesus Kristus. Tentu aido homa na harap kun hubata Bapak Inang. Maka holongi Tuhan, maka holongi hasoman, maningon humbani borsiniuhur do. Humbani ketulusan, gok ni pikiran, lang boy hitam marakal-akal, berpura-pura, bersandiwara untuk menjalankan kasih, terlebih kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Sama soman Bapak Inang, holong nalang marbatas on, holong nalang marsyarat, nagok ibagas uhur, nagok ibagas pikiran, on doma parlobe ipataridah kon na ibatahu batta. Aima marhite anak ni Tuhan ta Yesus Kristus. Na sirsir manaron hamarsikonta. Sirsin tarsilang mate bahen tobus ni haganup dosata. Holong ni Tuhan Indo mambain boy hita mangidah nama dear apa nasambor bani haganupan parguluhanta. Asedoma parlobe hita manjalo holongai. Warini pe isuruh kita, iarakon hita. Asisirsir marholong dopak na ibata. Halani doma parlobe hita mandaihon ay. Jana sonaha bentuk holong ni na ibatahu bata. Aipe holong na bersih do. Holong nagok ibagas tondui. Alanya ita ganupan na hinarga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pangajarion pasal holong on. Sedo pangajarion na baru on utunga-tungata. Tongon secara teori doma haganup kita mangarusi bahasa doma homa on sebagai podah nama harga. Baik itonga-tonga ni keluarga age ibagas pargeluhanta. Tapi Bapak Inang nasyam hasoman bani praktek ni do. Getido hita lang tongon maka geluhkon holongin ibagas ganup pargeluhanta. Panorangon buenando zolma manggoluh pitah untuk diri ni sendiri tumang. Urang sirsir mampardiatehon hasoman. Songon nadop ititahkon Tuhan Yesus in hubatta. Bani goluhon na sama soman. Bahak do tongon panahit bani guluhta. Jana boy do ibilang-bilangi hita. Naizado panahit natang si janginan. Rado hita makatahon TBC, lepra, atap sonarion, COVID-19, termasuk mapanahit na mazangin. Tapi ternyata na siya masoman, lang pitah ay na boy isobut sebagai panahit na mazangin. Panahit na mazangin bani panorangon ay jiwa na lang ihargai. Jiwa goluh na lang iaholongi. Na lang ipardulihon. On termasuk panahit na mazangin sonari na idopak ko kita. Ito nga ni masyarakat. Tonga-tonga ni pargoluhanta si ganupari. Ya anggo panahit pardagingon do. Marhite tambar-tambar na sonaryon. Teknologi na pintar-pintar sonaryon. Lumaboyay malum. Lumaboyay itambari. Tapi sunaha do anggo manambari. Tambar untuk pamalum lungun niuhur. Tambar untuk pamalum pandolean. Tambar untuk pamalum sifat-sifat nalang parduli. Tambar untuk pamalum ase ihargai. Ondo na perlu homa bani guluhta. Jana, marite ambilan on. On masalah sada tambar na boy pamalum kon ay. Ay holong. Nah, on man nagabi sada buhal bani guluhta. Ya atas tanohon,
Buedo jolma mate halani naborit atap lohean. Tapi buedo homa jolma mate atap marujung golu halani hurang pakkaholongion bani dirini. Hurang menjalo holong ibagas dirini. Nah haganu panai menjadi pergumulan ibagas goluta. Asilang pitah naborit fisik daging tumang HP na menjadi pergumulan. Tapi naborit secara spiritual mago nilai-nilai holong ibagas goluh. Aipe boy doho magabe sada ancaman bani goluta. Ase ita ganupan na hinarga ni Tuhan. Tongon maharga do arta. Maharga do omas pakon pirak. Tapi harga nando holongai bani goluta. Lobi kumbani omas do anggo holongai. Alanyai marite ambilanon. Idilo do hita ase sir-sir manggoluh. Apa marhorja ibagas holong na humbani Tuhan. Holong na dop ititakon Tuhan Yesus in. In mana maningon nagabe jati dirita identitasta. Hujay do hita idilo Tuhan Yesus in. Janah halani holong ni Tuhan Yesus in dohoma. Mambain boy hita. Tetap mandaihon pasu-pasu. Tetap marhosah. Tetap sehat. Tetap kuat menghadapi tantangan-tantangan na muncul bani goluta. Halanyai anggo holong do uhurta do pak naibata. Berehita matongon panorangta. Marsaor pakon Tuhan. Jana ajam kon hita makuasa ni Tuhan bani goluta. Gokma dirita ibagas puji-pujian. Hubani naibata. Janah. Songon pakkaholong yonta do pak naibata. Sonai mahomahita makkaholongi hasomanta. Janah ibagas borsiniuhur. Gok ni pikiran. Gok ni tondui mahita. Makkorjahon holong. Nadop binereni Tuhan hubata. Hubani naibata. Naihoma hubani haganupan hasoman. Tuhan matongon. Nagabe onjolan bani goluta. Ase. Tita si baggalanon ma. Nadoma ipodahkan Tuhan Yesus. Nagabe sada onjolan bani goluta. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih maham Bapa. Doma tongon ia jari ham hanami bornginon marite hatamu napasingin. Naha tongon talup goluh nami. Domu hubani na yorosu koni uhurmu. Ia jari ham doha nami asigok holong. Holong dopak na ibata. Nai homagi holong dopak hasoman. Jana in matongon tita si baggalan. Jana indo homa nadop ipataridah kon ham huben nami. Jana inma homa na maningon idalan kon hanami bani goluh nami. Asibadi partongguan nami ontongon Tuhan na idalan kon hanami i rumah-rumah nami bei. Lamin margogoh mahanami. Holong mu matongon nagabe tambar bani goluh nami. Terlebih bani pergumulan-pergumulan nami. Naborit na roh bani panorangon. Inma naborit COVID-10. Nabani panorangon. Laped tongon dong tambar ni. Pargogoham hanami Tuhan. Holong mu inma na yajar kon hanami. Asi hanami petongon. Holong uru nami do pakham. Maritehon nasir-sir hanami. Mandalan kon haganupan harosumu. Ibagas keluarga parhorjaan age ijape hanami. Terima kasih maham Tuhan. Jalo hammat tonggo nami mamasu-masu maham. Ibagas Yesus Kristus. Amin.